Terminal 1 update, June 9th, 2025. Magandang gabi mga kababayan. Ito po ang inyong Tagalog update mula sa Terminal 1 ng San Diego International Airport. Patuloy ang konstruksyon sa bagong Terminal 1 na may Phase 1A na inaasahang bubuksan sa tag-init ng 2025. 19 bagong gates ang ilulunsad, kasama ang mas malawak na boarding areas at mga energy-efficient na pasilidad. May mga pagbabago sa daloy ng trapiko. Iwasan ang deplaning sa curbside mula alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Pansamantalang sarado ang ilang lane sa Harbor Drive, gumamit ng designated signage at shuttle drop zones. Ang buong proyekto ay inaasahang matatapos sa 2028. Salamat sa pakikinig sa Drive SoCo. Ingat sa biyahe. English, June 9, 2025. Hey Drive SoCo POV fam, here's your live Terminal 1 construction update as of this evening. Phase 1A of the new Terminal 1 is scheduled to open late summer 2025, featuring 19 gates. Lane closures on Harbor Drive remain active. Watch for rerouting signs and traffic guides. Curbside pickup is restricted during peak evening hours from 4 p.m. to 7 p.m. New smart parking sensors and signage are being installed this week in the Terminal 1 parking structure. Full terminal completion still on track for 2028. That's your Drive SoCo POV update. Thanks for riding along. 苏简体中文2025年分析。大家好，这里是 Drive SoCo POV 带来的圣地亚哥国际机场 T1 航站楼最新施工动态。TV 航站楼的第一阶段 EA 预计将在2025年夏末开放，共有19个登机口。Harbor Drive 的部分车道持续关闭，请按照路标和现场交通引导行驶。下午4点到晚上7点高峰时段，航站楼门前禁止临时停车上下客。本周 T1 停车场将安装新的智能感应停车系统与指示牌。整个航站楼的建设预计2028年完成。感谢关注 Drive SoCal Pop 9 de junio de 2025. Buenas noches familia de Drive SoCal Pop. Aquí les va su actualización en vivo desde la Terminal 1 del aeropuerto de San Diego. La fase 1A abrirá a finales del verano 2025 con 19 nuevas puertas. Se mantienen cierres de carriles en Harbor Drive. Por favor sigan la señalización y rutas alternativas. No se permite recoger ni dejar pasajeros frente a la terminal entre las 4 p.m. y 7 p.m. Esta semana se instalan sensores de estacionamiento inteligentes en el área de parqueo de T1. Todo el proyecto sigue en pie para concluir en 2028. Gracias por estar con Drive SoCal Pop. Nos vemos en el camino. 2025年6月9日。ドライブソーカル POV の皆さん、こんばんは。サンディエゴ国際空港 T1 ターミナルの最新建設状況です。フェーズ 1A は2025年夏の終わりにオープン予定で、ゲートは19カ所設置されます。ハーバードライブでは現在も一部車線が通行止め中。案内標識に従ってください。午後4時から7時の間、ターミナル前のピックアップドロップオフは禁止されています。今週、T1 駐車場にスマートセンサーと新しい案内板が設置されます。全体の完成予定は2028年です。Drive SoCal POV とともにご視聴ありがとうございました。また次回。Ngày 9 tháng 2025. Xin chào quý vị, đây là bản cập nhật trực tiếp từ Drive SoCal POV tại nhà ga T1, sân bay quốc tế San Diego. Giai đoạn 1A dự kiến mở cửa vào cuối mùa hè 2025 với 19 cổng lên máy bay mới. Các làn đường tại Harbor Drive vẫn đang đóng một phần, vui lòng chú ý biển báo và hướng dẫn giao thông. Từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối, không được đón trả khách ngay phía trước nhà ga. Tuần này, bãi đậu xe T1 sẽ được lắp cảm biến thông minh và biển chỉ dẫn mới. Dự án toàn phần sẽ hoàn thành vào năm 2028. Cảm ơn đã đồng hành cùng Drive SoCal POV. Chúc quý vị di chuyển an toàn. Let me know if you'd like this exported as a TXT or to MD file for upload.